एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई मैंने किछि दिन पर आपण मानकू पहुँचे देवी मु 2026 रे आउ 2025 को बाय बाय कही छाड़ा पड़ो। तो यही न्यू ईयर जदि आपण मैंने कोरापुट बुलवा चाहते ताले गोटे बहुत बढ़िया वीडियो मुझे कहबी आज कोरापुट टॉप 5 एमती जगह जोटा कि आपण बुलवा इंपोर्टेंट बहुत मजा लगे आ बहुत भल जगह भी कोरापुट रे बुलवा टॉप 5 जगह जहाँकि आपण मैंने परिवार सह बा फैमिली सह आसते आपण मानू यही 5टी जगह बुलवा निश्चय पड़ो। वीडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी आउ बहुत बढ़िया होगा जाऊँगी। वीडियो को गोटे थर भी स्किप न करिकी देखो आ वीडियो। तो जदि आपण माने परिवार सह कोरापुट रे पिकनिक करने चाहते बा कोरापुट को बुलवा चाहते ताले आपण मानू बहुत बढ़िया वीडियो चाहते ताले आपण यही 5टी जगह बुलवा जमार बुलवे ना कहीं यही 5टी जगह परिवार सहित जदि पिकनिक आसचो ताले बहुत सुंदर लगे बहुत फोटोग्राफी एंजॉय भी करें। चलतु आज ये वीडियो को स्टार्ट करवा। तो नमस्कार सांग मैंने मु शिवशंकर पाइक आपण मानक स्वागत करछि मोर आउ को नवा वीडियो रे। तो आज जानिबा आमे नवा वर्ष पई कोरापुटे जदि परिवार सह आछंती ताले को जगह बुल्ले आपण मानक बहुत भलो बा सबटु भलो लगबो आ आपण माने खुशी रो सह फोटो उठे की एंजॉय करि पारबे। चलंतु आज रो वीडियो को स्टार्ट करबा। तो नंबर 5 रे अछि कोलाब डैम ओ बोटानिकल गार्डन। कह जाए कि परिवार सहित जदि आसचंती ताले एक बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट बा पिकनिक स्थान बोली कह जाए एवं बहुत लोकप्रिय जगह होची हमरो कोलाब डैम रो जो गार्डन। एटारे आपण मानक एक बहुत बड़ जल भंडार एवं फूलर सुंदर बगीचा देखा मिल जहाँकि आपण मानक कोरापुट 20 किंबा 21 किलोमीटर मध्य हमर कोलाब डैम अवस्थित। नंबर 4 रे रखिछि मु फुटसिल उपत्यका। या को कोरापुट रो स्विट्जरलैंड मध्य कह जाए फुटसिल। I love you for infinity cause I love you for infinity। एटारे आपण मानको मेघुआस रास्ता सह बहुत सारा कुहुड़ी एवं छाया कुहुड़ीर बादल देखा मिल जहाँकि आपण मानको फोटोग्राफी एवं पिकनिक बा रहीकि टिके मजा मस्ती करने को बहुत सुंदर लगे हमर फुटसिल उपत्यका। नंबर 3 डिडमा जलप्रपात। यह हूँ आमर ओडिशार एक सुंदर जलप्रपात एवं सबुठ उच्च जलप्रपात मध्य एक डुडमा जलप्रपात। यार दृश्य बहुत मनोरम फोटो उठेबा एवं प्राकृतिक सौंदर्य उपर भरपूर रही आमर डुडमा जलप्रपात बा माचकुंड डुडमा जलप्रपात। प्रकृत सह मजा नापी एटा गोटे बहुत सुंदर जगह। जदि आपण माने यही जलप्रपात को जाउछंती ताले छोट पिला और वृद्ध वृद्धा प्रति ध्यान रखिए कहीं केतोटी पाँच देकी जीवा पड़ो आमर माचकुंड डुडमा जलप्रपात रे। तेणु ये आसन तो निश्चय आप निजर सेफ्टी सह आसबे बा निजर सुरक्षा रखिकी आसबे ताले आपण माने बहुत मजा करें। एवं यही माचकुंड डुडमा जलप्रपात आपण मानकू कोरापुट 88 किलोमीटर किंबा 90 किलोमीटर मध्य उपस्थित। नंबर 2 बल्डा केव। This place in Odisha looks like the map of India from above. Check this out. यह हूँ आमर कोरापुट एक मनोरंजन बा बहुत सुंदर मनोरम पहाड़ मध्य अवस्थित बाल्डा।
ଯେଉଁଟାରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାଲଡା କେଭ୍ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଉପରେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘ ମଝିରେ ଆପଣ ରହିଲେ କେଉଁପରି ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଲଡା କେଭ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ସହ ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ର ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରକୁ ଉଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନଚିତ୍ରର ଅଙ୍କନ ଦିଶିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜଳ ପୋଖରୀ କହିଲେ ଚଳେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିନିଂ ପାଣି ହେଇକି ଅଛି ଆମର ବାଲଡା କେଭ୍ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇ ପୋଖରୀରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ପରିବାର ସହ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଲଡା କେଭ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଜୟ କୋରାପୁଟ। ଆଉ ଏହି ବାଲଡା କେଭ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ 65 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 70 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଲଡା କେଭ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ନମ୍ବର 1ରେ କେଉଁ ଜାଗାଟା ବା କେଉଁ ଲୋକେସନଟା ରଖିଥିବି ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1 ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଟପ୍। ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଟପ୍ ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଜାଗା ଦେଓମାଳି, ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ବା ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଗ ଯାହା ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1672 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗା ମିଳିବ, ତଳେ ଉପରେ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଡାଉନ୍। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ଭିୟୁ ନେଇପାରିବେ। ସନसेଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମନକୁ ପୁରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟି। ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ବା ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିବ ନା ଭାଇ, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହ ସେଇ ଭିୟୁର ଏନ୍ଜୟ ବା ସେଇ ଭିୟୁର ଦୃଶ୍ୟ ବା ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଥରେ ଯଦି ଦେଖି ଆସିଛ ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ସାରା ମନେ ରହିବ ଆମର କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ବା ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ନୂଆବର୍ଷରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଓମାଳି ଏବଂ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଲଡା କେଭ୍ ଏଇ 3ଟା ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ 5ଟା ଜାଗା କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇ 5ଟା ଜାଗାକୁ ଯଦି ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ରିକ୍ସିଂ ବି ହେଇପାରେ, ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଓମାଳିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ 60 କିମ୍ବା 62 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଅଛି, ଘାଣ୍ଟିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଚଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ରହିଲି, ଜୟ କୋରାପୁଟ। मोर पुकलानी निमन कोरी जिगर ननी हटा झुलानी।
আটা তিরি রিয়া ময়ূর বুকলানি বিমান করে জিগরে ননি আটা চুলানি আসারে ডাঙ্গি মাদা গিট মারি মারি ডেন্সা না তুরি আসারে ডাঙ্গি মাদা বড় বেটি